अर्थसंकल्प जो झाला तो 2026-27 वो खरें म्हटल्यार एक व्यावहारिक आणि लोकाभिमुख आणि त्याच बरोबर देशाच्या प्रगती खातीर एक नवें पावल आसा. इंडियन बजेट 26-27 हे माननीय नरेंद्र मोदीच्या फुडारपणाखाल आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी जो संसदेत दवरलो ताचे स्वागत करतनाच बी हांव ही संधी घेवन पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांचे आनी तांचे टिमीचे कौतुक करता, अभिनंदनूय करता की विकसीत भारताचें स्वप्न जें आसा 2047 हाका एक दिशा दिवपा खातीर हो अर्थसंकल्प आसा. निर्मला सीतारामनजी सलग 9व्या वेळा हो अर्थसंकल्प पार्लिमेंटान भितर दवरून एक विक्रम दिल्लो आसा. रविदास जयंती आणि माघ पौर्णिमेच्या दिसा हो दिल्लो अर्थसंकल्प हो एक ईज ऑफ बिझनेस आणि त्याच बरोबर देशाक एका विश्वगुरू करपाचे दृश्टींतल्यान म्हत्वाचो आसा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की ह्या वेळाचेर अर्थसंकल्पान अनेक गजाली ज्यो केल्ल्यो आसा त्यो देशा खातीर बळकटी निर्माण करपाक, इकॉनॉमिक्सान भितर एक बाजू तयार करपा खातीर आशिल्ली आनी त्या खातीर आमी हे अर्थसंकल्पाचें स्वागत करतनाच आमी ताचेर एक ढबळपणी फाटल्या 2014 पासून आतां पर्यंत जो अर्थसंकल्प दितना जे कितें केल्लें आसा ताचेर एक आमी मुद्दामून या ज्या वेळाचेर 2 लाख 2.5 लाख पर्यंत सामान्य टॅक्साचे हे आशिल्ले ब्रॅकेट, हे सामान्य टॅक्साचे ब्रॅकेट आशिल्ले ते 12 लाख पर्यंत पावले आणि 12 लाख पर्यंत करपा खातीर ह्याच सरकारान ह्या भितर अर्थसंकल्पान भितर तरतूद केली आणि ताचो फायदो जवळ दोगांयकी गो बायलेक मेळून 24 लाख आणि बाकीचे 75,000 हे व्यवस्थितपणे जर मांडलो जाल्यार ताचो फायदो जावंक शकता. ह्या वेळाचेर हो एक रोड मॅप विकसीत भारता खातीर दवरतना अनेक गजाली पुटअप केल्ली आसा आणि त्या खातीर नवीन प्रत्येक म्हणजे तातूंत बजेट हें नॉर्मली कशें आसता, बजेट हें नॉर्मली राष्ट्रा खातीर आसता आणि तातूंतल्यान आमकां पीक करपाचें आसता ज्यो ज्यो गजाली तांच्यांनी त्या क्षेत्रांत दवरिल्ले आसात. उदाहरण गोंय जर मुद्दम जर आमी विचारलें जाल्यार गोंय स्पेसिफीक जर म्हणत जाल्यार तातूंत भितर इतले सुंदर रित्या नाल्ला खातीर आणि काजू खातीर जो अर्थसंकल्पात तरतूद केल्ली आसा आनी मांडली आसा ती खरें म्हटल्यार खूब गरजेची. गोंयांत अशें एक घर आसचें ना ज्या घरान आपण एक नाल्ल माड रोयला, त्या माड रोवप 1 किंवा 2 माड आसप कोणाले 5-7 माड अशें आसतात. त्या बरोबर वेवस्थीत सगळे गोंयभर नाल्लाची माडाची बागां आसात. काजूगां आमची कितली आसा, हो काजूचो आमचो गोंय म्हणल्यार काजू म्हणटाले काजू आणि हे आतां हळू अर्थसंकल्पान त्या खातीर ते जमनीचे मॅपिंग कशें करप, एआयचे ब्रँडिंग तातूंत हे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स यूज करून ते जाग्यान भितर काजू कसो मोठो हे नासलो, फाटलो माड जो आसा तो जो आसा ताका नवी चड येवपी माड थंय रिप्लेस कशें करप. त्यामुळे त्या खातीर शेतकऱ्यांक आपले प्रॉडक्ट आसा तो वाडोवपाक मेळटलो आनी तातूंत भितर हातूंत नाल्ला खातीर कोकोनट कोको कॉर्पोरेशनाच्या मार्फत आसतले किंवा तातूंत भितर ग्रामीण अर्थसंकल्पान भितर ज्या गांवांत भितर गांवगिरे वाठारांत सुद्दां प्रत्येक जाण जो हातूंत तो येयलो ताका कशी वाट मेळटली हातूंत तातूंत भितर हे दिलें आसा. ब्लू रेव्होल्युशनान भितर आमचो सी बेल्ट खूब व्हडलो आसा, कोस्टल बेल्ट, त्या हातूंत भितर सुद्दां तसो म्हळ्यार भारताक तसो खूब व्हडलो लागिल्लो आसा पण अनेक राज्यांक ताचो फायदो जाता गोंयांत भितर थंय जातलो आनी त्या खातीर टुरिजम सेक्टराचे आनी म्हणजे नुस्तें सुद्दां एक प्रकारचें मार्केटिंगान भितर सुद्दां एक फूड आयटमान भितर आमी ताचो यूज करतात आनी त्या खातीर हें सगळें करतना रोजगाराच्यो नवी संद्यो एक वटेच्यान टुरिजमाचे हातूंत हें करतना त्या वटेच्यान ब्लू रेव्होल्युशनान भितर सरोवरां निर्माण करप, त्या खातीर तांचे खातीर नवे शेल्टर्स स्टार्ट करप, ताचे खातीर मुखार वचपा खातीर प्रोत्साहन दिवपा लागून ह्या अर्थसंकल्पान भितर मत्स्य संपदा योजनेच्या मार्फत एक दिल्ली आसा ती आमकां गोंया खातीर तातूंत भितर मेळटलें.
अनेक बाकीच्यो खुबश्यो गजाली आसात. म्हणजे सी-मार्ट्स आसा ते लखपती दिदी बायलां खातीर आसा, तांकां खंय मार्केटिंगाक काय मेळप. 10,000 रुपया कोटी घातिल्ले MSMEचे मार्केटिंग आसतलें. त्या भायर 12.5 लाख कोटीची तरतूद जी पायाभूत सुविधा केल्ली आसा. हे सगळे विकसीत भारताचें स्वप्न फुडें व्हरपाक लागून केल्लें आसा. हातूंत भितर अनेक गजाली ज्यो आसा टॅक्साचे परिणाम, म्हणजे त्या तातूंत भितर आमचे बरोबर जे खोलकार आसात ते व्यवस्थितपणे बाजू मांडटलेच. पण त्याच बरोबर मॅन्युफॅक्चरिंग हाजेर भितर नवे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक लागून ज्यो जितल्यो वेगवेगळ्यो सुविधा आणि लेबर इंटेन्सिव्ह नव्यो हे केल्या ते प्रोग्राम तयार केल्लो आसा, तो मुद्दामून आमकां लॉंग टर्माचेर फुडें वचपाक लागून आमकां बऱ्याक पडटलो. एक गजाल ह्या बजेटांतल्यान एक आसा, आमकां म्हणजे सेमी कंडक्टर आसतले किंवा आनी कितें आसतलें हें मार्केट इतलें ओपन करता. कारण आयज काल सेमी कंडक्टराचे हाजे जर मार्केट जर पळोवपाक गेल्यार चायना, तायवान हांचेर मक्तेदारी आसा. आनी तातूंत भितर 20,000 म्हणजे व्हडल्यो कंट्रीज ह्यो नेविडिया, मागीर तुगेले सॅमसंग अशे व्हडले प्रॉडक्ट जे आसा ते सगळे हे सेमी कंडक्टर हातूंत भितर आपले जगाचेर भितर वर्चस्व गाजयतात. कंट्री सॅमसंगाच्या चायना, तायवान. सो तातूंत भितर अजून भारतांत त्या प्रमाणान इतली टॅक्नॉलॉजी आसतना ताचो वापर कित्याक जावं नये, हातूंत बरोबर त्याच हाचेर बोट दवरून व्यवस्थितपणे ह्या हातूंतल्यान भारतांत भितर हे सेमी कंडक्टरचे हातूंत वाव दिवपाक लागून येणाऱ्या हातूंत भितर 40,000 कोटीची तरतूद करप सुद्दां म्हणल्यार सुद्दां तांकां मॅन्युफॅक्चरिंग युनिटान चिप्स तयार करपाक लागून किंवा आनी बाकीच्या हातूंत भितर प्रोत्साहन दिवपाक लागून केल्लें पावल आसा. तातूंत भितर तरणाटे नवीन जे हें आसा ते भितर फुडें येतलें. एक तरेन सरकारान हो केल्लो अर्थसंकल्प, हो अर्थसंकल्प आधुनीक भारताचो एक रोड मॅप आसा, ताचें आमी स्वागत करता. तातूंत भितर 1 एप्रिलच्यान इन्कम टॅक्स एक्टूय आमकां लागू जातलो. आतां हें सगळें करतना ज्यो हातूंतल्यान पिनल ज्यो हें आसा म्हणजे तातूंत फायन्स आसतले किंवा आनी आसतले, हे सगळे सायडीन काडून तातूंत भितर पारदर्शकता हाडप, म्हणजे पेपर कमी करून जाता तितले हातूंत भितर म्हणजे प्रोसिजरल हें आशिल्लो फायन तातूंत भितर टॅक्स जर आसा जाल्यार एक म्हणल्यार काडलें तातूंत भितर फायन घातली, तें तुका चॅलेंज करतलो जाल्यार पयलीं खटखट खूब आशिल्ली. त्या चॅलेंजीन भितर आतां कांयच ना, तुवें 75,000 भर आनी तूं चॅलेंज कर. नाजाल्यार हे सगळे गजाली ते करपाक लागून डबल जे सिस्टमान भितर करचें पडटालें. एक वटेच्यान पयलीं स्टार्टींग हें दिवंक जाय, मागीर परत पयलीं एसेसमेंट फायल दिवंक जाय आनी मागीर तें प्रोसिडींगाचेर फायल दिवपाक जाय. ह्या वेळाचेर हातूंतल्यान भितर कमी करून हो सगळो व्याप करून एका हातून हाडपाचें सुद्दां एक हें आसा, तो नवीन अध्याय 1 एप्रिलांतल्यान सुरू जातलो. म्हाका दिसता तेन्ना सेक्शनाय बदलतलीं, कायद्याच्या फॉर्माचे नंबरूय बदलतले. पण एक सुटसुटीतपणा इन्कम टॅक्साच्या हातान भितर हाडपाचो प्रयत्न ह्या सरकारान केल्लो आसा. त्या निमतान भारतीय जनता पार्टीचे तर्फे न्ही जाल्यार गोंयचे तर्फे आमी हाचो स्वागत करतना म्हणजे नरेंद्र मोदीच्या स्वप्नांतल्या भारत फुडें व्हरपाक लागून केल्ले ह्या संकल्पाक आमी अभिनंदन करता. त्याच बरोबर काल जो एक जागतीक मळाचेर करार जालो, एग्रीमेंट जालो इंडो-US, तो तातूंतल्यान भितर सुद्दां अर्थसंकल्पाक आमकां बळकटी मेळटली. त्या खातीर तांचें अभिनंदन. टॅक्सेशनाचेर आनी बाकीच्या संदर्भात जयराम कुलकर्णी आमी सगळ्यांचे स्वागत करता. फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम्ही जर पळयशात 2014 साली जेन्ना आमचे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आयले, त्यावेळार बेसिक एक्झेम्पशन लिमिट जो इन्कम टॅक्साचो आशिल्लो तो 2.5 लाख आशिल्लो. 2025 आनी 26 साली फायनान्शियल इयर 25-26 साली तो 12,75,000 आशिल्लो. हाजे वयल्यान तुमी चिंता की केदो व्हडलो बेनिफीट लोकांक मेळिल्लो आसा. दुसरी एक गजाल घडल्या ह्या बजेटीन म्हणटा ती बिलेटेड रिटर्न म्हणटा तो एक कॉन्सेप्ट आसा. म्हणजे रिटर्न जेन्ना फायल करना जाल्यार तुमकां एक 31 डिसेंबर मेरेन मेळटलो आशिल्लो फायल करपाक. कोणें जर रिटर्न फायल केला
ताका जर रिवायज करपाक जाय जाल्यार ते 31 डिसेंबर मेरेन ताका टायम फ्रेम आनी ताज्या मागीर जर ताका ते रिवायज करपाक जाय जाल्यार अपडेटेड रिटर्न म्हणून फायल करचे पडटले वेरीन ही हॅड टू पे 25% एक्स्ट्रा टॅक्स. हो विंडो आता गव्हर्नमेंटान 3 म्हयन्यांनी वाडयला. सो विच टेक्निकली मीन्स दॅट यू हॅव द लिबर्टी टू फायल रिवाइज रिटर्न अप टू 31st of March 2027. So this is a very big relief which has come. आमच्या ओल्ड जो इन्कम टॅक्स ऍक्ट आशिल्लो 1961 हो 1961 जेन्ना इंट्रोड्यूस केलो ताच्या मागीर ह्या ऍक्टान भयंकर चेंजीस जाले. ते ऍक्टाची सायज वाडत गेली अँड हो ऍक्ट कॉम्प्लिकेटेड जालो, लिटिगेटिव्ह जालो आनी जालें कितें की इट बिकेम व्हेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू डायजेस्ट. हे जेन्ना गव्हर्नमेंटाक रियलायज जालें तेन्ना गव्हर्नमेंट डिसायडेड दॅट टायम हॅज कम दॅट वी हॅव टू change, not exactly change, but there are several provisions which were rationalized and the act जो 1961 चा आशिल्लो तो सिम्प्लिफाय करपा खातीर गव्हर्नमेंटान करून डिसायड केलें. त्या प्रमाणे 1 एप्रिल 2026 साच्यान हो न्यू ऍक्ट लागू जाता. ज्यातून पिनल प्रोविजन्स म्हणा, प्रॉसिक्युशन प्रोविजन म्हणा खूप प्रमाणे रॅशनलायज जाता. आता खूप लोकांच्या मनात एक विचार येतलो कितें की दर वर्सा गव्हर्नमेंट स्लॅब रेट्स चेंज करता आणि ह्या वर्सा कित्याक जाता. एक लक्षात धरा की हे जेन्ना स्लॅब रेट चेंज जाता ऑर फॉर दॅट मॅटर इन्कम टॅक्साचे जेन्ना स्लॅब चेंज जाता तेन्ना हाजो फायदो कोणाक जाता. जे लोक इन्कम टॅक्साच्या ब्रॅकेटान येतात तांकांच फायदो जाता. सामान्य मनशाक जाका 1 लाख आनी 2 लाख वर्साक इन्कम आसा ताका ते स्लॅब चेंज जाले जाल्यार काय फायदो ना. कित्याक तो स्लॅब एनिवे पयलीं 2.5 लाखाचो आशिल्लो 2014-15 तो तितलोच ताज्याकून मिडियान वाडटालो. सो एक 2 लाख ज्या मनशाक मेळटा ताका तो स्लॅब चेंजीसाचो काय इफेक्ट जाता. आनी आमच्या गव्हर्नमेंटाचो एक स्लोगन आसा सबका साथ आनी सबका विकास. सो हे जेन्ना आमचो स्लोगन आसा ताजेर गव्हर्नमेंटान एक विचार केला आनी तुम्ही पळयशात की 2 सप्टेंबर 2025 गव्हर्नमेंटान जीएसटीचे रेट्सूच चेंज केले. जातून जालें कितें की सामान्य मनीस तो श्रीमंत मनीस हाका जीएसटी एक्झेम्पशन्स रेट कट्साचो भयंकर फायदो जालो. सो इवन इफ एन ऑर्डिनरी पर्सन इज नॉट कमिंग अंडर इन्कम टॅक्स ब्रॅकेट and who is not even affected by rate changes of income tax, ताका जीएसटी जे सदांच तो वस्तू ज्यो घेता बाजारात ताजेर जीएसटीची सवलत मेळ्ळी. सो जाला कितें की इवन दो टुडे द रेट चेंजेस हॅव नॉट बीन मेड अंडर इन्कम टॅक्स, द जीएसटी चेंजेस which have happened in the month of September has taken care of the entire country. सगळ्यांक फायदो मेळिल्लो आसा. सो ही खरीच लोकांनी हाची तोखणाय करता. So I think this is what I had to say. आता जाऊन बाब तुम्ही म्हटलं इथले देव हे केला चेंजीस केले इम्प्रुवमेंट केला हे आता चडशे पयल्यार तुका मेन इंडस्ट्रियल आहा पळय तांकां पूण तुमचे पयले इलेक्शनाक हे किया आहले मॅनिफेस्टो गॅस सिलिंडर आनी पेट्रोल हे वयतले हो कितें तुमच्या हितून सगळ्यां ते सगळे गॅस डोमेस्टीक गॅस सिलिंडर आनी पेट्रोल आयज पासून वाडलेले आहा ते कित्याक बाजेटान देवना. हो बजेट आसा तो सेंट्रल बजेट आसा. सेंट्रल बजेटान भितर ज्यो सगळ्यो स्किम्स आसतात त्यो डायरेक्टली पब्लीक रिलेटेड आसता. ते स्टेट हें आसता कंप्लाय करपाचें सिस्टम आनी तूं सांगता ते स्टेटीचे लक्षात सेंट्रलाचो बजेट आसता त्या बजेटान भितर जे प्रोविजन दवरिल्लें आसा त्या प्रोविजनान भितर आमी कितलें आसता पिकअप करपाचें. समजा आतां 10,000 टुरिस्ट गायड आसा म्हणटात जाल्यार आमचे टुरिस्टीक केरला आमी किंवा अनेक जयपूर राजस्थानी टुरिस्टीक आसा. आमकां ह्या भितर आमी हांगसरले 1,000 टुरिस्टीक गायड जर आमी जर समजा ते मागून घेतले आनी ताजे खातीर तें सेंटर तयार केलें ताजे खातीर तो हे फंड जाय तयार केले जाल्यार ते एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातलो. की हाजेर आयटमाचेर सबसिडी आयटमाचेर वाडटा देंवता हें सगळें जें आसा
हे सगळे स्टेट वाईज असं त्या प्रमाणात भितर ते करू शकतात. ना दामू बाब मग तो तेचे म्हणपाचे कितें पेट्रोलियम आनी गॅस सिलिंडर स्टेट देंवतले प्रायस. नाही हांवें ताका सांगतालें की सांगता की प्रत्येक स्टेटीचो हो वेगळो ताजो बजेट आसता तेन्ना ते आपापल्या तशें पूण युनियनाचे बजेटाचे युनियन बजेटान भितर युनियन गॅस आनी पेट्रोलियम येवंक जाय आसलें न्ही. नाही जे आसा ते एक देशाक खंय कडेन व्हरपाचें एक मार्ग आसा त्या मार्गा भितर ते करता. प्रत्येकाक लोकांक अमूक जाय आशिल्लें तेंच जाय आशिल्लें त्यो गजाली जे आसा त्या फुडल्या बजेटाक आमी अपेक्षा करपाक शकता. पण आमचे हे सगळे हातून भितर म्हणजे कमोडिटीज हे ते आमी आतां फक्त बजेटान भितर खंयचे प्रॉडक्ट सवाय जाले खंयचे प्रॉडक्ट म्हारग जाले ते एक ढाच्यान भितर जेन्ना बसले तेन्ना आमकां कळटा पेपर सिगरेट म्हारग जाली हे गाडी म्हणजे अमूक सवाय जाले अमूक म्हारग जाले हे एक ठरोवपाचो एक तेंचें यंत्रण आसा त्या यंत्रणेचे मार्फत चलता. म्हणजे तुका पळय जे अपेक्षीत आसा तें म्हणटा तुका अपेक्षीत आसा त्या बजेटान भितर जें आसा तें दुसऱ्या मार्फती बी करपाचें आसता. ना पूण तुमी म्हटलें आतां स्टेट गव्हर्मेंटाचें हें प्रोसिजर हो सेंट्रल गव्हर्मेंट हो आन्सर दिना तुमी सेंट्रलूय म्हणटा तो स्टेटूय म्हणना. हांवें कितें सांगलें तूं विचारतना प्रश्न कितें विचारला म्हाका परत विचार तूं काय विचार तूं गॅस आनी पेट्रोल आनी ते सगळें मिक्स करता. आतां जेन्ना देशान भितर पेट्रोलाच्यो किमती आशिल्ल्यो त्या वेळार एक मंगल पर्रीकराक याद करा त्या वेळाचेर ताणें कट ऑफ केलो ऑक्ट्रॉय आनी हे सगळें कट करून आनी एकाच स्टेटीन भितर एक वेगळोच रेट आशिल्लो ते विसरले काय कितें. आयज आतां कितें जाला आतां जीएसटी हे सिस्टम जाता एप्लिकेबल टू सगळ्याक आसा. सो आयज कितें आसा खंयचो जो प्रॉडक्ट आसा तो स्टेट वायज स्कीम म्हटल्यार हांवें पळय मिक्स करनाका म्हाका स्कीम वेगळी म्हटल्यार हांवें आनी आयटमाचो रेट कमी करपाचें सिस्टम वेगळी म्हटल्यार स्कीम आसा ती स्टेट आपल्याक स्कीम दिता आनी ज्या पर्टिक्युलर आयटमाचो हो रेट चड आनी कितें करपाचें आसता सेंट्रल दिता कारण वी आर गवर्न बाय वन जीएसटी मॉडेल. आणि हे सगळे डॉक्युमेंट वरून जाल्यार दिता वाचचे पण तुमचो जो प्रश्न आसा की ते गॅसाचे रेट देवंक जाय ताजो पर्पज कितें आसता की सामान्य मनशाच्या हातान सेविंग्स वाडचे किंवा सामान्य मनशाच्या हातान पयशे वाडचे सो दॅट दे कॅन कन्झ्युम अँड दे कॅन इन्वेस्ट. आता गव्हर्नमेंटान कितें केलां तुमकां सांगला तशें 2 सप्टेंबराक जेन्ना जीएसटीचे रेट चेंजीस केले तुम्ही विचार करा 12% आणि 28% जीएसटी रेट स्क्रॅप केलो. खूप वस्तू आम्ही बाजारात वताले 18% जीएसटी फारीक करतो ताचेर तो 5% आलेलो. सो हे 13% सेव्हिंग जे जाला तुम्ही नॉर्मल जे दर म्हयन्याक दर आठवड्यात जे वस्तू बाजारात घेतात थंय ते सेव्हिंग जाता. दॅट इज एनीवे इज अ सेव्हिंग्स टू युअर नीड. सो ते फाल्यां गॅसा कडल्यान गॅस सेव्हिंग गॅसाच्या कॉस्टाचेर सेव्हिंग जावचे किंवा हांगाच्यान जावचे एट दी एंड इट इज अ सेव्हिंग इन युअर हँड. सो गॅस वाडप गॅस वाडप म्हणून हांव तुमकां कितें म्हणटा कितें की फक्त की जे गॅसाचेर तुमी म्हणटा की बाबा म्हारगाय जाल्या गॅसाचेर किंवा हे जाला वी आर रिड्युसिंग इट हियर हांगा रिडक्शन जाला इन एनीवे हांगा हे जर रेट तितलो आशिल्लो आनी गॅसाचो कमी जाल्लो एट दी एंड इकॉनॉमिक्स इज द सेम. But in 2012 election and all, it was on your manifesto to bring the gas down. परत मिक्स करता युअर मॅनिफेस्टो 2012 म्हणटा तो गोंयचो मॅनिफेस्टो आशिल्लो त्या गोंयचे मॅनिफेस्टो भितर बरयल्लें त्यो स्किम्स की आमी आमच्या पब्लिकान हे दितले लाडली लक्ष्मी करतले केली गृह आधार करतले केली ते मॅनिफेस्टो आशिल्लें बरें आमकां तेचे 3 सिलिंडर दिता म्हटलेले ते रावले सगळे. सरकार ताजेर योग्य ते बजेटात येऊ शकता का कितें काम शकता तातूंत म्हणून गंबा तुमचे जेन्ना केंद्रीय नेते गोंयांत येतात माननीय पंतप्रधान अमित शाहजी म्हणून राष्ट्रीय अध्यक्ष गोंयांत येतात तेन्ना लोकांक जे संमेलनाक मार्गदर्शन करतात तेन्ना तांकां स्पिचीस कोण बरोवन दितात. आमचे कडेन आमी काय कोणाक तांकां मार्गदर्शन करपाक आमी तांकां स्पीची बरोवन दिनात ना संमेलन कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन करतना स्पिचीस कोण बरोवन दिता काय म्हणटा तांची आसता टीम आसता तांची. पण त्या दिसा तुमच्या राष्ट्रीय अध्यक्षान जे जे आरोप केले काँग्रेसीचेर आणि मॅनेज स्कॅमाचे ते मनीस तुमीच आरोप केल्ले तुमच्याच पक्षान आरोप केले सगळे स्टेजीर बसलेले आशिल्ले ते त्या बावड्यांक लज अशी न्ही. एक गजाल सांगता
आयचे बजेटाचेर उलयतना तूं खंयच्यान खंय गेलो पण तरी पण एक तुका कितें सांगता काही गजाली पळय आसता त्यो आमी बी चुकतात आमी चुकनात तर उलयतना केन्ना केन्ना स्लीप हें जाता पण तो कितें आसता आतां हातूंत भितर तेन्ना तसोच पक्को तो तितलोच पॉयंट धरप आसता तो बरो आसता कळ्ळें ह्याय हातूंत भितर तुका सांगता ताची आरोप केल्ल्याचे ताचे नंतरची ते आंकडो खंयच्यान खंय पर्यंत पावलो ते सगळें तुका खबर आसा आनी आतां ते केस खंय पावल्या आनी खंय तरी काबार जावपाक पावल्या तेंय तुका खबर आसा त्यो करपाची यंत्रणाय वेगळ्यो आसा न्ही तूं खरो म्हाका विचारतना हांव सरकाराचो घटक न्ही ना सरकार पक्षाचो हांव पार्टी म्हणून उलयतां आनी जेन्ना पार्टी म्हणून जेन्ना काय उलयता तेन्ना म्हाका ताळतंत्रां भितर म्हणजे चौकटीन लावनूच उलयता आतां तूं म्हणपाक लागल्यार तूं जर हांव खंयच्या तरी हाजेर आशिल्लो हातूंत आनी तूं सरकाराचो भाग मरे न्ही तुवें तातूंत भितर एक काय ना सरकाराचं नाही ज्यांना पळय पार्टीन तुमचे तूं पक्षान सांगलें न्ही हांवें तें एक उत्तर दिलें की आयज कडेन तूं कितें करता बरें चलता पळय न्ही बरें गोड आसता पळय न्ही तातूंत कितें काडटा आनी कितें ना करता मीठ घालपाक काय बरें बजेट दिल्लें आसा ते ना, लोक ना, तुमचं पार्टी प्रेसिडेंटान मी सांगली की स्लीप ऑफ टंग स्लीप ऑफ टंग असली काय मिस इन्फॉर्मेशन नाही, हांव पावले अशी कितें ते म्हाका ना तो वाय वाय तूं सांगलें तेगे मागीर ते विचार आमी कोणाक भाशणां करून दिनात आनी आमी कोणाक पुढे अशें कितें ते सांगलें बरें तुम्ही तुमची स्पीच दिली यू सेड बाबा आमच्या हितून एकलो धरून लागीं परत एकदा काडून वाच ती परत एकदा काडून वाच स्टार्टिंगांतल्यान सुरू केल्लें आसा माननीय नरेंद्र मोदीच्या काळांत पळय आनी तो फुडें तेंय म्हटलें हांवें ताका USP म्हणून की युनिक सेलिंग पॉयंट ताका आमचो माननीय नरेंद्र मोदी आनी इतलें आसतना आमकां आमचे भारतीय होय शब्द यूज केला कळ्ळें न्ही हे सगळें कारण आनी केंद्रीय मंत्रिमंडळान भितर तुमी कापसलो कोणाचेर अजून दाग घातले म्हटलं आरोप आनी हें आसता पळय सगळे वेगवेगळ्यो गजाली आसता तुमकां उदोवच्यान तुमी म्हाका बेगीन बेगीन बस म्हणटा तुमकां आतां 12 प्रेस आसा म्हणटा एकच मिनिट